ہاں جی، یہ ہے نون، ٹھیک ہے. نون کے اوپر جو لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی، اس کا نام ہے شاد. شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. دوسری بات، جب شاد نون کے اوپر آتی ہے یا شاد میم کے اوپر آتی ہے تو اس پہ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے ہی غنہ کر دینے ہیں، کیونکہ اس کا پکا قاعدہ ہے جب بھی نون اور میم پہ شاد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ سے ہی غنہ کرتے ہیں. اب غننے کا مطلب کیا ہے، یعنی کرنا کس طرح ہے؟ تو اس نون کے پیچھے ہے تا، اس کے نون پیچھے کیا ہے؟ تا ہے. اب ہم نے تا کو اس نون کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شاد آئی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا نون دو پیش تن. کیا کرنا ہے ہم نے؟ تن. یہ ہے اس کا غنہ. نون ہوگا تو ہم نے نون کی آواز نکالنی ہے، میم ہو تو پھر ہم نے میم کی آواز نکالنی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ عین ہے. عین کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام زبر ہے. آگے جو لگی ہے یہ الف ہے. عین کے ساتھ الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف سے پہلے دیکھنا ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب عین کو ہم نے لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. تو کیسے لمبا کریں گے؟ عین الف زبر آ. کیسے؟ آ. آگے یہ میم ہے، میم کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر. میم زیر می. عامی. یہ لام ہے، لام کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. لام زبر لا. عامیلا. ہاں جی، اب یہاں بات آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے کہ تا یہ گول تا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے دو پیش ہے، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے. یہ تا کے اوپر لگی ہوئی ہے تنوین. آپ نے ہمیشہ اس کا نام یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو زبر ہوں، دو زیر یا دو پیش ہوں گی تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ تنوین آ گئی ہے. اب تا کے اوپر تنوین ہے تو لیکن آگے ہم نے جب دیکھا ہے آگے نون آ گیا ہے. آگے کیا آ گیا ہے؟ نون. تو نون کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ شاد. تو شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تا کے اوپر تنوین ہے، اب ہم نے اس تا کو تنوین والے کو اس نون کے ساتھ ملانا ہے اس شاد کی وجہ سے. دوسری بات، یہ شاد جب نون کے اوپر آتی ہے، شاد جب نون کے اوپر آتی ہے تو اس پہ ہمیشہ سے ہی غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب کیا ہے کہ نون کا غنہ یوں ہوتا ہے کہ جو ہماری زبان ہے اوپر والے دان کے جو پیچھے موٹے مسوڑے ہیں نا اس پہ ہم نے زبان کو لگانا ہے، اس کو دبا کے اور آواز ناک میں سے نکالنی ہے. کیسے نکالیں گے؟ تا نون دو پیش تن. ٹھیک ہے، تن. اس طرح کر کے ہم نے غنہ کرنا ہے. آگے دیکھیں، یہ نون ہے، اوپر لگی ہوئی ہے زبر. تو آگے ساتھ کیا ہے؟ الف. کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب ہم نے نون کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیوں؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا. ٹھیک ہے، نا. آگے یہ صاد، اس کے نیچے آگے زیر. صاد زیر سوئی.
नास्वी, ठीक है। ये बा है, बा के ऊपर लगी हुई है ज़बर, बा ज़बर बा, नास्वीबा। हाँ जी, यहाँ देखें ये है गोलता, ठीक है। इसके हमने ये ध्यान रखना है कि जब इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे ना, जब इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगी हुई जो वो जब हम पढ़ेंगे तो तब हमने पढ़ना है ता, ठीक है। जैसे कि अब देखें ता के ऊपर लगी हुई है तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं ना। तनवीन के बाद अगले हरफ को ज़रूर देखना है हमने। क्यों? तनवीन के बाद हरूफ हल्की का ध्यान किया जाता है कि हरूफ हल्की जो हमने याद किए हुए हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गईन खौ, इसके साथ लाम और रॉ का भी ध्यान रखना है। तनवीन के बाद आगे हरूफ हल्की में से कोई हरफ या लाम और रॉ में से कोई हरफ तो नहीं आया। अगर तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से या लाम और रॉ में से कोई हरफ आता है तो फिर हमने तनवीन को सिंपल पढ़ना है बगैर गुनने के। तो यहाँ जब हमने देखा है जो हमने हरूफ हल्की याद किए हैं ये ता उनमें से नहीं है, ना तो लाम और रॉ में से ये ता है, ना हरूफ हल्की में से वो ता है। तो इसका मतलब है कि अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ ना आए तो फिर हमने तनवीन पे गुन्ना करना है, वो भी कौन सा? इख्फा का। तो कैसे करेंगे? ता दो पेश तो, नास्वीबा तो, ठीक हो गया। अब आगे बात वक़फ़ की। जब वक़फ़ करना होता है, अगर इस तरह का गोल ता हो, गोल ता का मतलब होता है कि उसके साथ हा भी होता है, उसके ऊपर दो नुक्ते लगे होते हैं। जब हमने दो ज़बर दो यानी इसके ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश लगी हो जब वो हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं ता। तो जब हम वक़फ़ करते हैं तो फिर वो ता को हटा देते हैं, पीछे पढ़ते हैं हा। ये गोल ता की ख़ासियत है, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, जब हम वक़फ़ करेंगे तो इस गोल ता को हटाने के बाद जब हा की आवाज़ निकालनी है वो भी साकिन करते हुए निकालनी। कैसे निकालनी है? साकिन करते हुए। तो कैसे पढ़ेंगे? आगे वक़फ़, नास्वीबा, नास्वीबा, इस तरह हमने हा की आवाज़ निकालनी है। तो चलिए अब हमने क्या किया है, मुकम्मल आयत का हमने तोड़ करने के बाद अब हमने करना है मुकम्मल आयत का जोड़, यानी कि रवानगी के साथ जिस तरह हम कुरान पाक को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल गाशिय्यah मक्किय्यah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह।